Kamiamsi hinkino tama machine jura tama wati jura chung fernisimi jengai thangfai klaima lama rok belai hamyangai borok laisui manyangai thango hapang slaizago fiaba tiprasham sayo mungsa samung klaizagya obahaino mabli kasufia Kanchanpur constituency amsai rogobo 2023 Bidhan Sabha chongmaribo keplaingai emne semai tangmani ulni simino salbrom kami berai Jungjal Cherwi naitongo Kanchanpur amsani boromgrang MLA Philip Kumar Reang सजेशन के टेक्निकल पॉसिबल जैसा नहीं है और अते इता रुए हार रुए कोनो लाभ करे इसा जागा न लेवलिंग खाइए तारपरे से एक और सिस्टम खाया का हाल नहीं था वाटे फेके दा बिथाम बागला न लेते नों साकाव को आमो ताबु जे तंगमाने आमो ताबु जे लामाव इखिता थारमानि माने कत माने आमनो रोटेशन नों साकाव यूज खाइमन हम तो जेसीबी जे पयरने हाइका हाक तो साक हांसराव खाइए ओ लेवलिंग फिनिश वाटे ना ट्रेन काम itu kalau di jasa kita nasi bola na roller roll be kisan hidup kan nah udah tuh subgrade aja subgrade itu raktu ibu sir aja je condition udah raktu dokter itu feeling dulu asli winter season না আমি তো উপরে পুরা মাটি খুঁড়তে এটা bisa আমি কত স্লো কে লেগে রিজন সোকস নি রিজন এটা তো স্যার আমরা প্রসেসিং এ আছে শুনি প্রেসারাইজ করতেছি তারা সোকস কিন্তু তাম নি রিজন বা তারা তো মেইনলি ম্যাটেরিয়ালস থাকে এটা থাকলে ওইটা নাই এরকম হইতাছে এটা তো লেভেলিং করতে লাগবো মাটি ফিলিং এখানে ডিপ্রেশন হইছে ওইটা ডিপ্রেশন কথা খাইবা আমো তো মানে নো বিল্ডিং দেখা ফিউচারতে বেশি তাবো তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হইতে বলুন নাই তো নামলে না কিন্তু দোকানে কোয়ালিটি নিজে নাম দিয়ে তো সাবে স্যার বিচি নাম দিয়ে সাবে করে গেছে বড় বিচি না না এটা লিস্ট কম কিন্তু টাকা তো চাই একদম বিচি না মানে না আমরা না মেন রোড কানেক্টিভিটি রোড মেন ডেভেলপমেন্ট আমি তো শুনি ইন্ডি ডব্লিউ থানায় লামা কাছে অন্য দোকান এটা ওয়েলকাম খানের দেখতে Ini